बरगड़ जिला भेड़ेन थाना अधीन सालेपाली ग्रामर चाषी साधु साहू को उक्त ग्रामर गाँ महाजन सुनाधर साथुआ विष दे हत्या करिथिबा साधु साहू परिवार वर्ग भेड़ेन थाना रे गत जनवरी 31 तारिख रे लिखित भाव में अभियोग करथिले। अभियोग पाइबा दिनठू भेड़ेन पुलिस सुनाधर साथुआ गिरफ करिबा पाई खोजाखोजी करुथिला और आज सोमवार अपराह्न समय रे भेड़ेन थाना अधीन हिरोमुंडा ग्राम रे भेड़ेन पुलिस सुनाधर साथुआ को गिरफ करी कोर्ट चालान करिथिबा भेड़ेन थाना अधिकारी प्रेमजीत दास सूचना देइछंती। ए संपर्क में सुनाधर साथुआ निजर प्रतिक्रिया रखिछंती। जय मां मेटाकानी, जय जगन्नाथ। मुन्ना सुनाधर साथुआ सालेपाली, मोर बापार ना जयराम साथुआ। आमर गाँव गोटे साधु साहू बोली गोटे चाषी विष खाई आत्महत्या करिए से मते तांको परिवार दोषी सुनाधर साहू साथुआ बोली कहिसंती, किंतु सेथिरे मोर किछि इन्वॉल्व नहीं, मुई किछि दोष करी नहीं। मो साहुकार ठारू उद्धार कर जानी करी ताकू तार झील बाहागर बेले पैसा साहाय्य करी से पैसा मो साहुकार घर को आसी मागिबारु मो तांको घर को पैसा पाई गली। से मते चाल केते टंका हेबो हिसाब करी कहबो मु तो पैसा दे देबी बोली कहिला। आउ घर को आसिला जेते बेले ता सानो भाई आसीकरी तू कहीं मो भाई को कहीकरी आनीचु आक तो पैसा केते अच्छी आमे सुझी देबू और तोर साहुकार के डाक घर को तो साहुकार किए आज बोली कहला मते धमक चमक कला जेते बेले ता दादा को तो दादा को पचार तो दादा जदि मुई डाकी आनी कि जबरदस्ती ता सहित ता इच्छा रे आसी से पचारिली बेले ता दादा कहला मो इच्छा रे आसी मो स्वीकार रे आसी से मते डाकी नहीं आउ मुझे हिसाब करी जीवी बोला। तापर ता सान भाईटा भल भाव बुझिला आ मु ता बड़ भाई को कहली जे जा साधु साहू जे ता बड़ भाई घर को जा काली आसबो हिसाब करवा बोली कहली। तापर से तार सान भाईटा ताकू सांगरे नहीं करी निजे आग पछ होकरी गले। से साइकेल रे आसीतिला आउ तार सान भाईटा बाइक रे आसीतिला। तापर घर को गला परे मो पछे घंटा घंटे पर शुणी पाइली से गोटे जगार जाइकरी विष खाई देछि। तापर मु जेतेले जानिली घर को आसिली आउ घर लोक को कहली एमती हेची सेमती हेची बोलिकरी घर लोके बोले एमती तो कही नहीं किछि करी नहीं। गाँ वाला तो थिले समस्ते मो सहित बाघ बोली गोटे पिलाटे थिला जी मोर सांग से भी तो अच्छी सांगरे से भी तो जानिछे कृपा बोलसन से भी सांगरे थिला समस्त आगे किसी कहनी गाली गुलज करी नहीं कि माड़ धर धमक चमक किसी करी नहीं खाली कहली मो साहुकार आसूची घर को से पैसा दे बोली। तापर से सुसाइड कर मते गाँ वाला लोक आउ से तांको घर किसी कुचक्री व्यक्ति फसाइबा पाई से माने प्रयास करी आगामी दिन में बहुत ये करदेव बोलिकी धमक चमक देकरी घर वाला को हमको इटा करी से माने से शिखई पढ़े जावतिया कहन मोर विरोध रे एथिर मुई किछि नहीं मोर दोषी नहीं मुई दोषी करी भी नहीं सेटा ऊपर वाला अच्छी भगवान अच्छी जगन्नाथ महाप्रभु अचन माँ मेटाकानी अच्छे। जदि मुई दोष करती मुई खराब हेमी मुई दोष किछि करी नहीं मते खाली दोष लदी दिया जाउछे। इतिर लगी मुई कहू जा इनु यार के केनसी चाषी भी जदि ताकर असुविधा होची पैसा पतर काटटा लगी जदि बोला मुझे बहुत लोक को साहाय्य करी भी तापने गत वर्ष खाली 14,000 टंका देला भी किसी कही नहीं एथर भी किसी देते भी 2-5-10,000 मोर साहुकार के मुझे फेर 2 मास 5 मास अटके था मत दोषी साब्यस्त कर पुराणा राग थिला जोटा कि समिति सभ्य आम घर लोक उठी से समय आगे राग रखी किसी भोटटा कम व्यवधान हारी जाइए आउ राजनीति प्रेसर करी जावतिया कहीकरी कर जहाँ कर निजे साजिश करी कहते मोर से किसी भी ताने भूल नहीं। आउ इनु यार के कहूँ गाँ वाला को जहाँ भी हो जाऊ जेनता भी हो घर पड़ोसी पाख अंतर सबको साहाय्य मागुन समस्त को इटा करुन विष खाई ना मरुन उचकी हाफसे ना मरुन कहीं पले ना जाऊन जेते जाऊे से महाप्रभु जे बुझवा से
ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଇଛେ ଆମେ ମାରବାର୍ ଲାଗି କିଏ ମହାପ୍ରଭୁ ତିଆରି କଲା ଜିନିଷକେ ଆମେ ମାରବାର୍ ଲାଗି କିଏ ମୁଇଁ ଏଇଟା ପଚରଉଛେ ଲୋକକୁ ଆମେ ଭଳିଆ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଆମର ଗାଁରେ ଆଉ ଜଣେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିମି ବୋଲିକରି ଗତ ବର୍ଷ ବାହାରିଥିଲା ତାହାକେ ମୁଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛେ ସେ ତାର ନାଁ ଯେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମିର୍ଦ୍ଧା ତାର ଜମିନ ବାଡ଼ି ବିକିମି ବୋଲୁଥିଲା କିଏ ନାଇଁ ଘିନୁଥିଲେ ମୁଇଁ ଜଣକର ନାଁରେ ମରା ନାଇଁ ଖାବୁ ଗାଁ ଓହଲିକି ଥାବୁ ବେଲେ ତାପରେ ଗାଁ ବାଲାକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସମାଧାନ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଭୁଲ ଭଟକା ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଥାଏ ଯଦି ବି ଭୁଲ ଅଛି କାହାର ବି ମୋତେ ସାମ୍ନାକୁ ଡାକୁନ୍ ପଚାରନ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଡାକୁନ୍ ମୁଁ ଯଦି ଦୋଷୀ ହେଇଛି ମୋତେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ କାହିଁକି ଏନ୍ତା ହେଲା ସେନ୍ତା ହେଲା ବୋଲି ପଚାରନ୍ ସବୁବେଳେ ସତର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଅଛି ଅଯଥାରେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଅନ୍ୟ ହିସାବରେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତାରୁ ଏପରି କହିବାଟା ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋ ଭଳିଆ ଜଣେ ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ମାରିକିରି ଲୁକିଛି ଯାଇଛି କେଉଁଠି ଫେରାର ଅଛି ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେପରି କରୁନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରିକିରି ଅଛି ଆଗକୁ ତାମାନେ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ମୁଁ ଦୋଷ କରିନାହିଁ ଆଉ ମୋତେ ଯେଉଁ ଦୋଷୀ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମହାପ୍ରଭୁ ବୁଝିବା ମା ମେଟାକାନି ବୁଝିବା ଜଗନ୍ନାଥ ବୁଝିବେ ପ୍ରଶାସନ ବୁଝିବେ ଇନକ୍ୱାରି ହଉ ଗାଁକେ ଯାଉନ୍ ଆଉ ସବୁ କିଛି କରୁନ୍ ସେମାନେ ଯଦି ମୋର କିଛି ବି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ କି ମୋର ଯଦି କିଛି ଇଟା ହେଇଥାଏ ମୋତେ ବି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲେ ବି ମୁଇଁ ତିଲେ ବି ମାତ୍ର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବି ନାହିଁ ଆଉ କହିବି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛେ ସ୍ନାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ଡୁଲାମଣି କ୍ଷେତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଅପପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ସେମାନେ ମୋ ସହିତ କିଛି ଇନଭଲ୍ଭ ନାହିଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ମୋର ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ ପିଟାମରା କରିବୁ ବେଲେ ମୁଁ ସକାଳୁ 8ଟାରେ ଘରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଆସିଛି ଆଉ ମୋ ନିଜେ ଲିଫ୍ଟ ମାଗିକରି ମୁଁ ଏଠାକୁ ସେଠାକୁ ଯାଇକରି ବାର ଦ୍ୱାର କେଉଁ ଢାବା କେଉଁ ହୋଟେଲରେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇକରି ମୁଇଁ 4-5 ଦିନ ହେଲା ଦିନ ବିତେଇଛି ଆଉ କିଛି ସ୍ନାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କର କି ଡୋଲାମଣି କ୍ଷେତିଙ୍କର କି ବାଘର କାହାରିର କିଛି ହାତ ନାହିଁ ଆଉ ସେମାନେ ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ କହନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତା ସହିତ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଭଲ ଲୋକ ସେ ତ ଗାଁର ଗଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ବିକାଶରେ ଭଲ ଭାବିକରି ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଆସ କରୁ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଆସେ ବୋଲି ସେ ତାକୁ ଯେଉଁ ବଦନାମଟା ଦେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର ଏଠି ଥିଲେ ବି ମାତ୍ର ତାମାନେ ଦୋଷ ନାହିଁ କି ଚେୟାରମ୍ୟାନର ବି ଦୋଷ ନାହିଁ ଏଇଟା ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ବାଲାକୁ କହିବି ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଖବର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ।